alhamdulillah amra ni ko ya kisi nyami ma ko mi sani ko la wasake bo dumalo lu fonani bo naka dia la ka mo jo swalo sefu yake do kawo sise ka mo jo la de loche mon baba aliya to lo wasa ona fete lo la ba sise ne ya je te rappelle ngoto la wasa o ka mo to le ka ko ouais d'accord ka la fe ya fa fa kawo sise Sheikh Mohammed Bamba la de loche ya to la wasa sise do kawo sise to lo awu donc chama la main donc c'est là c'est on va ça au monde je demande moi tu me charles ça va ça voilà tu as le pouvoir non oui allô والضحى والليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أني نمسا ألو تلفي كام بصوبة ما كام بصوبتي لألو كاني anwe nyona dianu demin na kulo keke dimba kama nguloli ala ukanyi deminu na ko safe hiye wila ka bongola ala ko dongololi deminu na ko safe isuson yawo na bongola ala ko dongololi deminu na ko safe baka oni hero be nyasi bongoma ala ko dongololi sama lo ani minvo asama be de ngoni ma bribri loli nyama bribri loli te bwanya le ko nyama lele foni ala taala ke ile kuman yama ilo ayilo nyama lele to masa ala taala le ni alisawo dunyalo awe fo kwana kono yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u akima ala ko koni dengo kam musole ka diloluma ali tacca so ay nyama yakona be ka musole wala e kono diale ele fanan gana ye oyo kuna boyato wa maselele walma ile kana ye oyo muso otakuna boyale walma ile kana ye kafo ifenani kafo ko minele ko so ko ne be mineke alala to ala utala ta muso begbele dilema dunya mi ni here ni ka so dunya mi ngono asababu ya osiema mo ba muso lelo ali bi ala ye here shaya ala utala ko ni mo lo so la tegbegbe so damuso dilema ali ta don be ke tegbegbe ele fana ngana ye ko ka fa ko kuna boyato maselele de wo be kuna diato mase imase kela le to aka kuna boyali ala anda kuna boyama ko akadianye ko ni lolu take fiani ni fiani di lolu ma fiani ngo kono ni lolu ke muso fiali ni lolu ke che fiali akadianye ni ke che ni musoli ala le mo so la nyama ali di ala anzo awon ko kadianye ko ni lolu ke serili ndede ndima nyama ya beke bwela te boy feye bweke ba teye itamingo meni teta o feye itimi lo apelo na ala ko kondaiso ala sawle yelo alongo akile la akana kile na kulele danga dongole walma lele kuna bole ala we kile la mle kese amianya la ala utala ko konya ni sodia wati mino yite ni sodiama ala ni sodia si ambe kena donc oboma demo nyama brebrelele wala sama yawo angara na wati o bela je nula anga ke hami
dengo luye éducation la jela ko wala sallallahu alayhi wa sallam ko yu'aku anil mawlidi yawma sabihi ko ni alaw taala ke ti so dengo so ko ate wom la nyo puyi kungoli saka ole lu wongo dengo masaka le lu ka fo wongo shama lu ala anzo ala saka bo no ya ma ko i asasholi ikawe oli lawe i kunjo mia ko peze o ka bia garamu ya che ya mima selo wa wan ma we gbelo iyo nafo mu odi da se ba to lo ma de musaka jona lewe ataka masile ke bia dun kanale iyo dila de se ba to le ma de wo ye amasaka jona lewe o we ke kie tela ko ila alayhi salatu wassalam ko ni ka we kun wolila ko alaw taala ke sekiye isa kana tie de wo ye te wo bia lo luma toka we ke fanye ko dongo luma fere ko dongo basi ni netu ya mala fo yes ay demu di sakao fuyo kanati ele na makanati e demu ya nyama ya bebetu asinga ke tu ya malila ale ka ke garantie le wati be ay ko ni ke la mi atase la ngola aka activité soso la mi itela we chambulo aka fa ko atimpra itela ko atenyambulo aka ani ka fa ko ka to sebe here ko lwalo o ko ki la mi ita tela ko ta bloquer sala andelo a bloquer ni ko kemina tela ko yelo sallallahu alayhi wa sallam don ayasa ka fi anyo mi nelele ko yijija ni ala taala ko no ya ima ko yijija nya obela je ngoma e kawe akungo akunjo pesela o kabbe garam lamina ko di dese batoma e kawe ina mi nelekela ala taala ke sekiye cheo o safia ni ala taala ko no ya ye na la mo no ya ye sakie tela ba alayhi salatu wassalam amani Hussein ani Hassan alu de munisa ka sake genele ko le sewo ka tela yo longola kamalu ali gala no ya nyi ni ala taala mano ya imate wo ya nyo longoma e ko nete tani nani ala no ya nyi na ala mano ya yo mate mwani ki tela ko wo ya sila manzawa o ka we timina ku ikaso wati ku ike hani nala manaseki ile fawe dongo wena se abu webi akomiale iki mfatoma matoma inna dunya kono minga iye dinzakao iye saka fia no mitokela we wajibi ama chama ya we fokwani ke bukanye anye kol bayi la kanyama ya kono ko mita ukele nala ke kono ya ye ike olokoso lodba lukodi ko sakiengo ko niki ba ololukela kuya no sa wake ngana te wati lolome atasa ke muso iya mo loliye ikafa ye ko re prakwanda se ka mo fe no kulu awu kanye ikata lo awu ka fu ye ku sa kana te i basa ke bi ngana te la o sa ke mo li kwawe ikawe kana te la ani kata ka kuki nuje ikata ka mo fe no ka wo ku sa kana te o ikafa ko ka kwani ya se kara kwa ye bo kwa sa kana te iya sa wake wo kana te iya ko lulo kasoro nite idemuni samini nite oke unkanate sako tataki maye nyama yako no bi ali bi ala no yanyi olokoso shama yako kwa jija adon ye samini akanate ha ni telaba alayhi salatu wassalam agbaya ko yo ma so abache o ma so abache le be na telama yako e tela kun ibe denza ko fo me ni lo amino ni setenye tela ko ku kaso wati sani leta sayake na la manano ya ima ibi adon tolo mi ya saobo nala kana no ya ima wati no ibo to kake de ngolo o yu lo kana parce que yu lele sana afako ayanyama ya bana bloquer sa ko kiengo son e shamaulu ala ndama akafa barabara ke ita so le korsola ahakila di faratata megizame watu kaseitela kolobi aseno ateye eso kaya ita mi olu ye na le fe no kana wa kwa ota me ke tagizame kala ta mi olu biale mine kala amwe manu ay nyama ya kono ala ndama tela ko we lo kuna ka we kala kwa to be la dongola ato lala to minga ato ay kuna we ta mi olu jema e ka to fa ko se muno no te ka to lo lala to minga ato a me ata mi olu jema wal ma to wato halebuya e ka to fa lo la ay mbe ay kuma bi atato la mia ikima bala ko ngani lema ko mo to lu fora ya malo le minele bialo to we mabie olo ko china ba sallallahu alayhi wa sallam
ata so ba chelo yelu no la so ba cho tela ko ku todi akoko ko ndolo ko ta ku tolo ko ta ku ibwa mi akonya kabia o takabia wele I ku lo ndolo njayo ko bwe ita se luma o ko ta ye bongola so ba cho bwe ke te bongola tini ta o mana ye bongola aweka na kuchela kunde kwa luma ko tata luma ko me ku na fomi ko ntata on ku to lewe adama no to so o ifele fuka ta se ye kabru ma ika fo mo ma e lo ko akotegbe go akeko gbenga o bayi lo akwa kuna gbele ika ta ye miro gbula lo na kunla gi iwe fo ma lo ko kun agbe o ate miro buso a oloko so mo to bele lala dongola tela ko ila alayhi salatu wassalam to mino adi ala yakatimi to beka ala taala ta to soan o to mive Abdullahi Abdurrahman Abdul Latif to di adi an mino adi ala o kawe na mi olu to o kawe jombebe minu dunya ko no olu to olu adi ala taala e walma ato ladengola to mingo o kani ali bi ala limani adi am to ako webo elongo fo anya ko keto la molola ko adama dongo bebe tu to man ko agaka ko lo ilolewe iketa la chefela ni akena chefeya la wi lomina a fotengo ko songo tigbana ko de ngwata mabadi ato bi ache minyewe o cheba ko kinwo o le lowe o lo ko so mo to bele la dongola iketo lala ila lala muke sale ko so ke sami o te mo nyu asumine o mo nyu ya o ye dongo ya ko lo me iketo lala ika to mina la ko to le ko jage lo ambelo nde ya katiola munete bolo mulu kama idanga na mundai kama ndo mina ile bulu bana nyinga ile jage to le lala o ko so shama ya ko ku ito bele swazi ke la dongola to mina ka to ikafo ya lo afa ko mvani ma to mina na ko lewi kama ya we mfeni ngo yo minu diama o lere ani nyina masala o talafe anwe na amba dongo ta to la yo lo ke to beo o lala ala ukani to minye kala la ko no yelo ala ukani ato kabya monyo amine ko monyo o so o lefe ala ukani ka to sawati ka to kuno ala ukani sallallahu muhammadin